Hola familia Calvary Maranata, bienvenidos a tu casa. So hello family, Calvary Maranatha, welcome to your home. Gracias por estar aquí con nosotros. Si nos visitas por primera vez, por favor levanta tu mano. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? So thank you for coming here today. Please raise your hand if you're here visiting us for the first time. ¿No hay nadie? Nobody? Excelente. Bueno, bienvenido. Gracias por estar aquí. Todos aquellos que nos visitan a través de las redes sociales, hola, bienvenidos a tu iglesia. So we just want to say welcome to everyone who's here, and for those of you watching us on social media, we also want to say hello, welcome to your church. Gracias por conectarte con nosotros. Nos sentimos honrados y bendecidos de tenerte en línea. And thank you for connecting with us today. We feel honored to have you here online. Y es un gusto ver a cada uno de ustedes aquí en tu iglesia. And it's a joy to see each and every one of you here at our church. Una bendición ver caras nuevas digo yo porque pues no los conozco, apenas voy viéndolos. And so for Pastor Tony, it's just such a joy to see some of the new faces that are here today. Algunas caras no tan nuevas, pero que están de regresos aquí. And so some faces that maybe aren't new, but they're on their way back here. Bienvenidos. So welcome. Bueno, esta mañana continuamos con nuestro estudio bíblico verso a verso a través del libro de Mateo. And so today we're going to continue our Bible study going through verse by verse the book of Matthew. Y hemos llamado la serie Dios cumplió su promesa en Jesús. And we've called this series God Fulfilled His Promise in Jesus. Y esto es que debido a que a través de Jesús Dios cumplió todas sus promesas en la palabra para nosotros. And this is because God fulfilled all of His promises in the Bible for us through Jesus. Esta mañana estaremos hablando de la necesidad de ser sanados en el interior. And today we're going to talk about the necessity to be healed from the inside. Sabemos que para ser sanados por dentro solo lo podemos hacer a través de Jesús. And we know to be healed from the inside, it can only be done by Jesus Himself. Y para que Jesús nos sane necesitamos tener una relación con Jesús. In order for Jesus to heal us internally, we need to have a relationship with Jesus. Si no has encontrado a Jesús, entonces ¿cómo puedes ser sanado interiormente? So if you haven't encountered Jesus, then how is it that you can be healed internally? Primero tenemos que encontrar a Jesús. First, we need to encounter Jesus. Amén. Amen? Bueno, esto me recuerda la historia de una maestra de Maranatha Kids llamada Ramona. So this today reminds us of the story of a teacher here in Maranatha Kids called Ramona. Ramona estaba preocupada de que sus alumnos pudieran estar un poco confundidos acerca de Jesucristo. So Ramona was a little bit concerned that maybe her students weren't going to understand how to find Jesus. Y esto debido al mundo pagano en el que vivimos el día de hoy. And this is because we live in this pagan world today. Así que quería asegurarse de que entendieran que Jesús era real y que había nacido de verdad. So for that reason, she wanted her students to know that He was real and that this was the truth, that He had been born. Entonces le preguntó a su clase, ¿dónde está Jesús hoy? And so she asked her students, where is Jesus today? La pequeña Saraí levantó la mano y dijo, está en el cielo. And the little Sarah, she rose her hand, she said, He's in heaven. El pequeño Ismael se apresuró y él dijo, él está en mi corazón. And then Ismael said, no, He's in my heart. Finalmente el pequeño Caleb, agitando la mano, dijo, yo sé, él está en nuestro baño. And then Caleb was shaking, raising his hand, going, I know, He's in my bathroom. Toda la clase se quedó callada, mirando a la maestra Ramona y esperando una respuesta. So the whole class got really silent, looking between Caleb and the teacher Ramona, waiting for the answer. La maestra Ramona estaba completamente perdida y no sabía cómo reaccionar por unos segundos. And teacher Ramona, she didn't know how to react. She was completely lost for a few moments. Finalmente se armó de valor y le pregunta al pequeño Caleb, ¿cómo sabes esto? And finally she got the courage to ask Caleb, and she said, how is this so? El pequeño Caleb dijo, bueno, todas las mañanas mi papá se levanta, golpea la puerta del baño y grita, Jesús, ¿todavía estás ahí? And so Caleb said, well, every morning my dad gets up, he bangs on the door and he goes, Jesus, are you still in there? Necesitamos encontrar a Jesús para que pueda sanar nuestro interior. So we need to encounter Jesus in order for Him to heal our inner self. Y espero que tu Jesús no esté ahí en el baño. And I hope that your Jesus is not in the bathroom. Así que si estás tomando notas, el título de nuestro estudio está aquí en tus pantallas y es Sanidad
interior. And so, if you're taking notes with us today, our title is Inner Healing. Sanidad interior. Inner Healing. Y vamos a estar viendo en el libro de Mateo capítulo 9 versos del 1 al 8. And we're going to be seeing this through Matthew 9, verses 1 through 8. Así que por favor abre tu Biblia con nosotros, tu tablet, tu teléfono, lo que tengas, y vamos a Mateo capítulo 9. So please open up your Bibles, your phone, your tablet, whatever you have with you, but let's open up to Matthew chapter 9. Una vez más, abre tu Biblia a Mateo capítulo 9 y comenzamos leyendo el verso 1. So once again, let's open up to Matthew chapter 9. We're going to read verse 1. Entonces, dice la palabra de Dios, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. So he got into the boat, crossed over, and then he came to his own city. Oremos. Let's pray. Padre, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Habla a nuestro corazón en esta mañana. Speak to our hearts this morning, Que tu Espíritu Santo nos guíe. that your Holy Spirit would guide us, Tu Espíritu Santo nos transforme. that your Holy Spirit would transform us, Que tu Espíritu Santo nos toque. that your Holy Spirit would touch us, Y que podamos entender lo que tú tienes que decir para nosotros esta mañana. and that we could understand what it is you want to speak to us this morning. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Tenemos que recordar lo que sucedió en nuestra historia bíblica la semana pasada. So we need to remember what happened in our Bible story last week. Recuerda que Jesús vino a cruzar el mar de Galilea a una región llamada Gadara. And so remember, last week Jesus was crossing the Sea of Galilee and crossing over into the land called Gerses. Aquí en tu foto ahí puedes ver más o menos dónde está esta región. So more or less you can see on the photo where this region was. Al llegar ahí se encontró con dos hombres endemoniados. And remember, when he got there, he was encountered by two demonized men. Y vemos aquí que estos hombres vinieron a encontrar a Jesús. And remember, these men came to encounter Jesus. Vimos también cómo los demonios le piden a Jesús permiso para entrar en un hato de cerdos. And we also saw how these demons asked Jesus if they could go into the herd of pigs. Y estos demonios entraron en los cerdos y ellos se fueron a un risco. And these demons, they entered into the... ¿Tenemos un problema con los slides? Sorry. And so we could see how the demons were allowed to go into these pigs and then they jumped over the hill. Bueno, y es aquí donde retomamos nuestra historia, así que vamos a leer una vez más el verso 1. And so this is where we take back our story for today. So let's read once again verse 1. Después de esta escena, dice aquí la palabra de Dios, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. So he got into the boat, crossed over, and came into his own city. Vemos que después de estos eventos tan increíbles, Jesús y sus discípulos regresan a una ciudad llamada Capernaum. And so we can see here, after these incredible events, how Jesus and disciples went back over the sea into the city called Capernaum. ¿Cómo sabemos que Jesús regresó a Capernaum? And so how is it that Jesus returned to Capernaum? How do we know How do that? we know he returned to Gracias. Capernaum? Bueno, la Biblia en este verso no nos dice que fue a Capernaum, And so the Bible in this verse does not tell us that he went back to Capernaum, pero nos dice que fue a su ciudad. but it says it went to his city. Y bueno, si te recuerdas en Mateo capítulo 4, verso 13, And so if you remember back in Matthew chapter 4, verse 13, nos dice que Jesús dejó Nazaret para irse a vivir a Capernaum. it tells us that Jesus left Nazareth to live in Capernaum. Entonces aquí vemos que Jesús regresa de Gadara a Capernaum. And so we can see here that Jesus left Gerses to go back to Capernaum. Capernaum era un área de Galilea. And so Capernaum was an area of Galilee. Y fue la base de operaciones de Jesús durante su ministerio terrenal por 3 años. And so it was basically the base of operations for Jesus during his earthly ministry for 3 years here on earth. Vemos a Jesús regresar con sus discípulos a través del mar sin ningún problema, sin ninguna tormenta, con aguas y vientos calmados. And so we can see here that Jesus and disciples go back over the Sea of Galilee without any storms, without any torments,
Everything was fine. ¿Por qué digo esto? So why do I say that? Porque en el primer viaje, acuérdate que se levantó una gran tormenta y vinieron las olas y los vientos y estaban los discípulos, Señor, despierta que perecemos. And so remember, because the Bible story before that said when they crossed over the Sea of Galilee, there was a huge storm, lots of waves, lots of wind. Jesus was sleeping, and the disciples said, wake up. Pero hoy no. But today, no. Hoy hay vientos tranquilos y aguas calmadas. Today, there were calm waters and calm seas, or wind. Probablemente cuando llegaron a la orilla del mar de Galilea, ahí en Capernaum, It's most probable when they got to the shore of Capernaum, there in the Sea of Galilee, los discípulos pensaron que ya las cosas estaban tranquilas y que tendrían algunos días para descansar, o sea, irse de vacaciones. the disciples saw, oh, now it's like a time to rest, everything's calm, maybe we can take a little bit of vacation. Pero Jesús nunca está de vacaciones. But Jesus was never on vacation. De hecho, la Biblia nos cuenta una historia hermosa que sucedió cuando llegaron al otro lado del mar de Galilea. And so actually the Bible tells us this really beautiful story of what happens when they cross through the Sea of Galilee. Así que veamos y vamos a leer esta historia, leamos el verso 2. And so now we're going to read this story here in verse 2. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Then behold, they brought him a paralytic lying on a bed. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, be of good cheer, your sins are forgiven. Vemos aquí a unos hombres que le llevan a Jesús, un hombre paralizado que está en cama ya por mucho tiempo. And so here we can see a group of men brought their friend who was a paralytic lying on a bed, and he had been that way for a very long time. El Evangelio de Marcos nos cuenta la misma historia, pero nos dice que estos hombres hicieron un agujero en el techo de la casa. And so in the book of Mark, it tells us the same story, but it gives us a little more details and said that these men actually created a hole in a roof and lowered down the man. Y esto era con la esperanza de que Jesús sanara a este hombre. And it was because they had the hope that Jesus would heal this man. Y Jesús, al ver a estos hombres tener fe, lo primero que hace es tener compasión por su alma. And so the first thing, Jesus recognized that these men had faith that they were going to heal his friend, but the first thing he saw was their faith. He had compassion of his soul. And then he had compassion with his soul. Si podemos aprender algo de Jesús durante sus 3 años de ministerio, es esto: And if there's something that we can understand with Jesus in his 3 years of ministry, it's this. que Jesús siempre está más interesado en la sanidad interior de las personas que en la sanidad física. That Jesus was always more interested in the inner healing of the person than the physical healing of a person. Sí, Jesús sana a este hombre, pero también perdonaba los pecados. So yes, Jesus healed this man, but he also forgave him of his sins. Y aquí en el verso 2 vemos cómo Jesús enfoca en su alma y le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. And we can see here how Jesus focused on the soul of this man. He says, be of good cheer, I have forgiven you of your sins. Cuando Jesús vio su fe, perdonó los pecados del hombre. So when Jesus saw his faith, he forgave the sins of this man. Me puedo imaginar a los hombres que llevaron a este varón paralítico diciendo, espérate Jesús, espérate, queremos que lo sanes físicamente, no que le perdones pecados. Can you imagine what this man's friends must have thought? They must have been like, wait, Jesus, yeah, okay, that's great, but we want you to heal him physically, not forgive his sins. Pero Jesús primero trae sanidad interior But Jesus first brought internal healing. y lo sana espiritualmente perdonándole los pecados. And he healed him spiritually by healing him of his sins. Ahora, ¿por qué hizo esto Jesús? So why did Jesus do this? Esta es una muy buena pregunta. Gracias por preguntar. So this is a great question. Thanks for asking. Jesús hizo esto porque la sanidad interior y el perdón de los pecados es la mayor necesidad de cada persona. So the reason why Jesus did this is because the most important thing that our soul needs is to be healed of our sins. Siempre debemos tener en cuenta que la sanidad espiritual es siempre más importante que la sanidad física.
física. So we always need to keep this in mind that the inner healing of our sins is the most important thing than anything else other than healing, physical healing. Lo siento, tengo que sentarme un poco. Muchas personas vienen a nosotros, aquí a tu iglesia, con necesidades físicas, con problemas económicos y familiares. So many people come here to our church and they come with real needs, problems in their family, economics, physical needs, Y tienen muchas otras necesidades. and they have many other needs. Pero debemos recordar que no importa lo que estés pasando o lo que ellos estén pasando en su vida, But we need to remember that it doesn't matter what's happening in their life or what's going on in the moment. su mayor necesidad es la sanidad interior y el perdón de sus pecados. Their greatest need is inner healing and to be forgiven of their sins. Cuando Dios nos pone a no creyentes en nuestro camino, When God puts non-believers in our path, debemos decirles que Jesús puede darles esa sanidad interior y perdonarlo de sus pecados. we should tell them that Jesus wants to bring this inner healing into them and also forgive them of their sins. Amén. Amen? Bien, entonces continuamos con nuestra historia verso a verso a través del libro de Mateo y leemos los versos 2 y 3. So we're going to continue with our Bible study for today, and we're going to be reading verses 2 and 3. ¿Ya estás ahí? Are you there? ¿Estás ahí? Are you there? Muy bien, porque yo todavía no. Very good. I'm not ready. Bien, dice la palabra de Dios así, versos 3 y 4. And so this is what the Word of God says in verses 3 and 4. Algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? And at once some of the scribes said within themselves, this man blasphemies. But Jesus, knowing their thoughts, said, why do you think evil in your hearts? Algunos escribas y fariseos judíos escucharon lo que Jesús dijo y pensaron, este hombre es un blasfemo. And so there were scribes and Pharisees there who were thinking in their hearts, this man is blaspheming. Blasfemia significa hablar en contra de Dios. Blasphemy means you're speaking against God. Había una ley en el Antiguo Testamento acerca de blasfemar en contra de Dios. And there was a law in the Old Testament that talked about blasphemy against God. Quiero que veas en tus pantallas lo que nos dice Levítico capítulo 24, verso 16. And so I want you to look with us what it says in Leviticus 24, verse 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre de Jesús, que muera. And whoever blasphemes the name of God, the name of the Lord, shall surely be put to death. All the congregation shall certainly stone him, the stranger as well as him who is born in the land. When he blasphemes the name of the Lord, he shall be put to death. Ya sabes que si vas a blasfemar en el nombre del Señor, aquí te vamos a apedrear. Did you guys know that if you blaspheme the name of the Lord, we're going to stone you outside? Mentiras. We're just kidding. Mentiras, no, los amamos tanto que te dejamos que tú tengas una relación personal con Jesús. No, we're just kidding. We love you so much that we would rather see you have a relationship with the Lord. Los fariseos del Antiguo Testamento señalaban que blasfemar contra Dios era pena de muerte. And so the Pharisees and the scribes of this time, they knew the law that if someone blasphemed against the Lord, the penalty was death. Y sabían que también solamente Dios podía perdonar pecados. And they also knew that only God could forgive sins. Y Jesús estaba aquí perdonando pecados. And here Jesus was forgiving sins. Y los fariseos entendían claramente que cuando Jesús perdonó los pecados de este hombre, estaba afirmando ser Dios. So the Pharisees and the scribes knew that if Jesus was saying that he forgives sins, then he was saying that he himself was God. Algo que los testigos de Jehová el día de hoy todavía señalan que Jesús no es Dios. And this is something today that the Jehovah Witnesses still teach, is that Jesus is not God. En el versículo 4 vemos a Jesús comentar acerca de sus pensamientos. And here we can see clearly that Jesus starts talking to them about their thoughts. ¿Cómo un ser humano va a conocer los pensamientos de alguien más?
So how is it that a human knows the thoughts of someone else? No es posible. It's not possible. Solamente Dios. Only God. Y Jesús conocía sus pensamientos y conoce también nuestros pensamientos. So Jesus, he knew their thoughts and he knows our thoughts. Mis amados hermanos y amigos, siempre Dios quiere traer sanidad a tu vida. So my beloved brothers and sisters, God always wants to bring inner healing into your life. Y cuando eso sucede, siempre va a haber oposición. And when this happens, you're always going to face opposition. Cuando el Señor viene a sanar tu interior, va a haber oposición. So when God comes and heals you internally, there's always going to be opposition. Siempre vas a encontrar personas criticándote porque has sido sanado espiritualmente. You're always going to find people that are going to criticize you because you've been healed internally. La oposición la vas a encontrar de mil maneras. And the way that you're going to face opposition is in a million different ways. Tal vez no vas a tener a un fariseo ahí criticándote por tu sanidad interior, You're probably not going to have a Pharisee there criticizing you for your inner healing. pero sí vas a tener familiares, amigos, conocidos que te van a criticar. But you are going to have family, friends, and acquaintances that will criticize you. Y te van a decir frases como esta: And they're going to say phrases like this. ay, sí, el aleluya. Ah, here comes the hallelujah. Ay, se cree muy santo. Oh, he thinks he's so holy. Cállense porque ya llegó el cristianito. Ah, be quiet because here comes a little Christian. Levanta tu mano si te han criticado de esta manera en algún momento de tu vida. So raise your hand if you've been criticized in some way like this in your life. Cristiano, no te sientas mal cuando te digan este tipo de cosas. So Christian, don't feel bad when they say these types of things towards you. Porque aunque no lo creas, todas estas frases están llenas de verdad. Because even though they don't believe, these phrases are full of truth. Even you don't believe it. Oh, even if you don't believe it. Even if you don't believe it, they're full of truth. Okay. Los incrédulos hacen esto porque te quieren molestar, So non-believers, they say this because they want to bother you. pero no tienen ni la menor idea de lo que están diciendo. But they don't even have the slightest idea of what they're saying. Por ejemplo, aleluya significa alabar a Dios. For example, hallelujah means worship God. Y cuando dicen ahí viene el aleluya, están diciendo ahí viene el que alaba a Dios. And so when they say, oh, here comes the hallelujah, they're saying, oh, here comes the one who worships God. ¿Alguien alaba a Dios en esta mañana? Did anyone worship God this Amén. morning? Amen. ¿Ya ve cómo si es verdad? Do you see how it's the truth? Ay, se cree muy santo es la otra frase que usan. Oh, he thinks he's so holy. That's the other thing that they'll say to you. Dios en su palabra nos dice, sed santos porque yo soy santo. And God himself said, be holy because I am holy. Y el último, ay, ahí viene el cristianito. Oh, here comes a little Christian. ¿Sabías tú que los primeros cristianos los llamaban cristianitos? Do you know that the first Christians they called little Christs? Porque decían que eran seguidores de Cristo, por ende eran cristianos chiquitos. And because they said that they were followers of Christ, for that reason they called them little Christs. Entonces tienes el privilegio de ser llamado cristianito. And so now you have the privilege to be called little Christian. Qué privilegio es que la gente te compare con Cristo nuestro Señor. What a privilege it is for people to compare you to our Lord. Y cuando ellos te dicen esto, sin saber, te están diciendo la verdad. And so people will say this to you without knowing that they're actually saying the truth. Porque esto quiere decir que tú como cristiano estás haciendo un impacto y estás haciendo las cosas bien. Because what they're telling you is that you are having an impact and you're doing things the right way. Porque estás siguiendo a Cristo y todos ustedes son unos cristianitos. Because you are following Christ, for all of us are little Christs. Entonces no te sientas mal. So don't feel bad. Es más importante saber que tus pecados son perdonados y que tienes esa sanidad interior. It's more important that we know that our sins have been forgiven and that we have received this internal healing. Amén. Amen? Vamos a ver qué más dijo Jesús. And we're going to see what else Jesus said. Y esto lo encontramos en el verso 5 y 6. And we're going to see this in verse 5 and verse 6. Dice, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. For which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, arise and walk? But that you may know that the Son of Man has the power on earth to forgive sins. Then he said to the paralytic, arise, take up your bed, and go to your house. Jesús, hablando con los fariseos, les hace una pregunta muy obvia. And so here, Jesus was asking the Pharisees a very obvious question. Les preguntó: ¿cuál de estas dos cosas es más difícil hacer? He said, which of these two things is more difficult to do? ¿Decirle a alguien que se levante y camine, o decirle que perdone los pecados de las personas? To tell someone to arise and to walk, or to forgive them of their sins? La respuesta es muy obvia. The answer is very obvious. Es más fácil decirle a alguien: levántate y camina, It's easier to tell someone to get up and to walk que perdonar pecados. than to forgive sins. Pero para que todos comprendan que Jesús tiene el poder de perdonar y sanar a las personas, Jesús hizo las dos cosas. But in order for them to understand that he was God, he healed him and he also had him get up and walk and forgave his sins. Para un hombre es difícil sanar a otro hombre. For humans, it's difficult for us to heal other humans. Puedes orar por él, puedes poner manos y tal vez Dios haga el milagro de sanar a la persona. Tal vez. So you can put your hands over someone, you can pray for the healing, and maybe God will heal them, maybe. Porque no sabemos si Dios quiere sanarlo o no. Because we don't know if God wants to heal that person or not. Entonces, cuando tú escuches que viene el gran apóstol profeta y que va a sanar a todos los enfermos, es una mentira. And so when you hear that this great apostle or prophet is coming, he's going to heal everyone, this is a lie. Mucha gente tiene el don de sanidad y es verdad, Many people have the gift of healing, and that is true. pero no sabemos si Dios quiere restaurar a esa persona o no. But we don't know if God wants to restore that person or not. Oramos con fe por esa persona We pray with faith for that person, y confiamos que Dios puede hacer el milagro, and we trust that God can do the miracle, pero de eso a que vaya a suceder no me corresponde a mí. but we don't know if it's going to happen, and that's not on us. Eso le corresponde a Dios. That's on God. Amén. Amen? ¿Sí entendieron esa parte? Do you guys understand this part? Es muy importante que lo entiendas. It's really important that you would understand it. Entonces, no cualquiera puede traer ese milagro de sanidad. So just not whatever person can bring this gift of healing. Es muy difícil que suceda. Sí sucede, pero es difícil. It's very difficult that this would happen. It does happen, but it's difficult for it to happen. Ahora, ¿pero qué es más difícil? But what is more difficult? Decirle a alguien: tus pecados te son perdonados. To tell someone your sins are forgiven. ¿Te puedes imaginar, Pastor Tony, diciéndote: oh, te perdono tus pecados? Can you imagine Pastor Tony coming going, oh, I forgive you of your sins? Great translation, right? I love it. ¿Por qué es más difícil perdonar pecados? Because it's more difficult to Why? forgive sin. Sorry, why is Why? it more difficult to forgive sin? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Because only God can forgive sin. Para poder perdonar pecados necesitas ser, número uno, perfecto. In order to forgive sins, you need to, number one, be perfect. Y número dos, ser santo. And number two, be holy. Levanta tu mano si tú eres perfecto y santo. ¿Alguien? So raise your hand if you are holy and perfect. Ok, perfecto. Estás en la iglesia correcta. You're in the right church then. Y con esto, porque solamente Dios puede hacerlo, con esto Jesús está diciendo: yo soy Dios. And so for this reason, only God can do this. And that is why Jesus is saying, I am God. Él está diciendo: yo soy perfecto y santo y tengo el poder para perdonar pecados. Because he was saying, I am perfect, I am holy, and for that reason, I can forgive sin. Vemos claramente a Jesús sanando el interior, pero también haciendo el milagro de sanidad física. So we can see clearly here that Jesus brought internal healing, but we can also see that he brought physical healing. Mis amigos, necesitamos entender que tenemos un Jesús poderoso. My beloved brothers and sisters, we need to understand that we have a God that is all like miraculous.
que no está en una tumba, that he's not in the grave, sino que resucitó al tercer día y ahora está vivo a la diestra del Padre. but that he rose on the third day and that he is in heaven in the right hand of the Father. Y Jesús mismo está ahí en el cielo y quiere sanar tu interior y quiere perdonar tus pecados. And yes, Jesus is there in heaven and he wants to heal you internally and he wants to forgive you of your sins. El hecho que Jesús no esté aquí físicamente, esto no significa que no le importas y que no pone atención sobre tu vida. And so just because Jesus isn't here with us physically doesn't mean that you're not important. It doesn't mean that he doesn't want to heal you. El hecho de que Jesús no esté aquí físicamente no quiere decir que Jesús se olvidó de ti y que no te ama. And the fact that Jesus is not here with us physically does not mean that he doesn't love you or that he doesn't want to do things for you. Le importas tanto y te ama tanto que Él dejó su Espíritu Santo para consolarte, para amarte y para guiarte a Él. You are so important to him and he loves you so much that he left you his Holy Spirit so that he can be there with you to counsel you and to love you and to help you. Great job, girl. Good job. I'm proud of you, man. Thanks. Yeah, let's give her a hand. So, I'm sorry, español. See, the truth of el asunto con esto es que después del COVID ya nada es igual. And so the truth is, after COVID, nothing is the same. Así que Jesús, cuando ya se estaba preparando para partir al cielo, les dijo a sus discípulos que no los iba a dejar huérfanos. And so Jesus, when he was getting ready to depart from this place, he told his disciples, I'm not going to leave you as orphans. Mira lo que Jesús les dice en el libro de Juan, capítulo 14, versos 16 al 18. And so let's look at what it says here in John 14, verse 16 through 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. And I will pray to the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be with you. I will not leave you as orphans, I will come to you. Así que no pienses que estás solo porque no lo estás. So don't think that you are alone because you're not alone. Jesús está aquí contigo a través de su Espíritu Santo. Jesus is here with you through his Holy Spirit. Listo para sanarte interiormente, pero también para darte sanidad física. Ready to give you internal healing, but also to give you physical healing. Así como Jesús tuvo compasión de este hombre, también tiene compasión de ti esta mañana. And so the same way that Jesus had compassion for this man, he has compassion for you this morning. Y si tú estás dispuesto a pedirle en oración, Jesús también está dispuesto a responderte. And so if you are willing this morning to ask him in prayer, he is willing to respond to you. ¿Y sabes por qué? And do you know why? Porque te ama y no te ha abandonado. Because he loves you and he has not forsaken you. Él está listo para hacer el milagro en tu vida. He is ready to do a miracle in your life. Porque Jesús siempre está pensando en ti. Because Jesus is always thinking about you. Y piensa en tus necesidades. And he thinks about your needs. Y solamente está esperando que tú vayas y le pidas ayuda. And he's only waiting for you to come and to ask him for help. Y Él viene y te restaura y te ama y te levanta. And so he comes to you, he restores you, he lifts you up. Así como este hombre es levantado de su cama, Jesús también quiere levantarte de tu cama espiritual. Amén. So the same way that this man was raising up from his bed, Jesus wants to raise you up from your spiritual bed as well. Amén. Amen. Amén. Amen. Eso. That's it. Para terminar esta mañana vamos a ver cómo termina nuestra historia. And so to finish this morning, we're going to share with you how this story ends. Y lo leemos en el verso 7 y 8. And we're going to read it in verses 7 and 8. And he arose, porque está en inglés. Yeah. Oh my gosh.
Entonces él se levantó y se fue a casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. And he arose and he departed to his house. Now when the multitude saw it, they marveled and they glorified God, who had given such power to men. El hombre fue sanado instantáneamente, comprobando que Jesús tenía el poder de Dios para sanar. So this man was healed Gabriel. instantaneously, that was also proving to him that he had the power of God. Note la respuesta de la gente al milagro de Jesús aquí en el verso 8. Ellos glorificaron a Dios. And so look at the response that these people had to the miracle of Jesus here in verse 8. And they glorified God. Jesús hizo sus milagros, Jesus did his miracles, sus buenas obras, his good works, de una manera que la gente que miraba siempre daba gracias y alababa a Dios. in a way that every time he did a miracle, the people worshiped and gave thanks to the Lord. Cristiano, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? So Christians, how can you and I do this? El que mucho se le perdona tiene mucho agradecimiento. Al que poco se le perdona, poco agradece. Those who have been forgiven of much are very thankful. Those who have been forgiven of little are not as thankful. ¿Eres tú agradecido con Dios porque te ha sanado interiormente? Sorry, are you thankful to the Lord because he has given you this internal healing? ¿Eres agradecido con Dios porque te ha sanado físicamente? Are you thankful to the Lord because he's healed you physically? ¿Eres agradecido con Dios porque ha sido tu proveedor y nunca te ha dejado? Are you thankful to the Lord because he is your provider and because he's never left you? ¿Eres agradecido entonces tú también? Puedes darle gracias y gloria a Dios en todo momento por lo que Él ha hecho en tu vida. And in that way, you can give thanks to him in every moment for the things that he's done for you throughout your life. Yo vivo cada momento de mi vida agradecido con Dios por el milagro de vida. And so I live every day thankful because of the miracle of life that God has given me. Cada que respiro es una oportunidad para darle gracias a Dios. Every breath that I take is a moment to give thanks to the Lord. Hoy es una oportunidad para que tú puedas hacer esto. Today we're giving you an opportunity so that you can do this. Aquí en tu casa, aquí en tu iglesia, cierra tus ojos en este momento. So here in your home, here in your church, please close your eyes. Y por unos momentos agradécele a Dios por el milagro de vida que Él ha hecho en ti. And so in these few moments, just thank the Lord for the miracle of life that he has given you today. Dale gloria a Él porque Él ha sanado tu interior. Give him glory because he has healed you internally. Porque Él ha traído perdón por tus pecados. Because he has given you forgiveness for your sins. Porque no te ha dejado solo. Because he hasn't left you alone. Porque siempre ha estado contigo. Because he's always been with you. Porque aunque tú pensabas que no había esperanza, Él te levantó como al paralítico. Because even when you thought there was no hope, he rose you up like the paralytic. Porque estábamos paralíticos espiritualmente hablando. Because we were like the paralytic spiritually, just speaking. En ese momento cierra tus ojos. So in this moment, close your eyes. Levanta una oración ahí donde tú estás. And just raise up a prayer wherever you are. Y dile al Señor cuán agradecido estás. And just tell the Lord how thankful you are.